Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Let us bow down our heads in prayer. Kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk bersama-sama berbakti kepada Tuhan. We thank you, Lord, that in this afternoon you have gathered us together to worship you. Baik kami ada di tempat ini maupun setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah kami masing-masing. Whether it be those of us who are present here in this place or those of us that are at their homes. Kami bersyukur untuk semua saudara-saudara kami yang boleh melayani dan mempersiapkan akan hati kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. We thank God for all the brothers and sisters who have helped us to prepare our hearts to come into your word. Kami bersyukur untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan, setiap pembacaan firman yang kami boleh lakukan. We thank you for all the songs that we could sing, for all the words of God that we can read. Seluruhnya membawa kami kepada ke bawah salib-Mu dan mengerti sekali lagi betapa besarnya penderitaan-Mu bagi kami ya Tuhan. All these things all to bring us back to the feet of your cross and for us to understand more about your great suffering, O Lord. Ajar kami ketika kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Kau membawa kami kembali mengerti kelimpahan kedalaman kasih-Mu kepada kami di atas kayu salib. Teach us as we come together to ponder on your word. Bring us to ponder once more on the greatness of your love on that cross. Dan biarlah firman-Mu boleh menghibur, memberi kekuatan kepada kami di saat-saat kami mengalami kesulitan dan pergumulan. And may your word give comfort, strength once more to us all in the time of need. Biarlah firman-Mu mengajar dan membentuk hidup kami semakin sesuai dengan isi hati Tuhan. May your word teach us to shape our lives once more to become more like what you want, Lord. Kami menyerahkan hamba-Mu yang memberikan firman dan juga penterjemah. Biarlah kami boleh dengan setia dan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus boleh memberitakan firman-Mu. I surrender myself, the preacher and also his interpreter, that we may faithfully give your word with strength that comes from your Spirit. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin. Amen. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Good afternoon, brothers and sisters. Kita bersyukur kembali di dalam keadaan yang unik ini kita boleh tetap berbakti kepada Tuhan di dalam kebaktian Jumat Agung ini. We give thanks that in this unique moment we could still worship God together in this opportunity. Saya mengajak kita membuka Alkitab dari Ibrani pasal yang keempat. I invite us to open our Bibles to Hebrews chapter 4. Sebenarnya kita membaca dari ayat-ayat yang tadi kita sudah baca di dalam litani kita. We are reading from some verses that we have already read in our liturgy just now. Karena itu saya akan membacakan satu kali saja di dalam bahasa Indonesia. So I will just read it one time in Indonesian. Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 16. Hebrews chapter 4 verses 14 to 16. Lalu kemudian lompat Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 10. And then after that we'll go to Hebrews chapter 5 verses 7 to 10. Saya akan mulai membacakan bagi saudara sekalian Ibrani 4, 14 sampai 16. I'll read it for you, Hebrews 4 verses 14 to 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pasal yang kelima ayat yang ke-7. Dalam hidupnya, Yesus Kristus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu saudara sekalian, 2 minggu lalu kalau saudara mengikuti kebaktian di gereja ini,
maka saudara ingat bahwa kita membahas tentang salah satu sifat Allah yang kontroversial, yaitu Allah yang menyesal. Brothers and sisters, if you joined our services 2 weeks ago, you will remember that we talked about a controversial attribute of God, which is the God who relents or regrets. Satu tema yang mungkin jarang sekali orang pikirkan, tetapi sebenarnya sangat penting, dan sebenarnya 29 kali di dalam Alkitab menyatakan Allah kita adalah Allah yang menyesal. It is a theme that people rarely think about, but it's very important actually, appearing at least 29 times in the Bible. Yang pada intinya adalah menunjuk kepada hati Allah yang begitu sakit, sorrow, deeply grief, khususnya karena melihat dosa-dosa manusia. Which points to, the point is that it points to the heart of God, which is deeply sorrowed, deeply grieved because of the sins of man. Salah satu yang dikatakan adalah di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. One of this we can read in Genesis 6 verses 5 to 6. Di situ dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. There it is said, the Lord saw the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. NIV mengatakan his heart filled with pain. The NIV says his heart was filled with pain. Dan sebenarnya hal ini sebenarnya cukup mengkagetkan kita karena kita tahu bagaimana Allah itu adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. This fact shocks us because we know that God is a sovereign God over all things. Bagaimana Allah yang berdaulat atas segala sesuatu bisa menyesal akan apa yang terjadi? How can this God who is sovereign over all things regret over things that happen? Kita tahu dia adalah Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan dan segala sesuatu yang dikehendakinya pasti akan terjadi. We know that he is a God that never does wrong, and all things that he wants, he wills, will happen. Jadi arti Allah menyesal bukan menunjuk pada Allah yang terkejut atau bingung dan tidak tahu mengapa hal ini bisa terjadi. So God relenting, regretting does not point to a God who is bewildered, confused, or don't know how could these things happen. Tetapi Allah menyesal itu menunjuk kepada Allah yang hatinya sakit, kesedihan yang dalam karena melihat dosa manusia. No, it rather points to a God whose heart is pained with deep grief from seeing the sins of man. Saya memberi contoh seperti seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. The example that I gave was of a mother who loved her son so much. Yang anak yang dilahirkan dia didik dan bertumbuh menjadi di dalam kebenaran dan cinta kasih. A son that she raised up in wisdom, truth, filled with love. Dan dengan penuh bijaksana dia mendidik anaknya dan mengajarkan segala hal yang baik kepada anaknya. With full of wisdom, she taught all the right things. She raised him up. Tetapi ketika anaknya ini bertumbuh menjadi besar dan pergi meninggalkan rumah, kemudian dia menjadi seorang penjahat yang besar. But when this child grows up, he leaves home, he becomes a great criminal. Dan kemudian dia di dalam hidupnya membunuh banyak orang. And in his life he murders a lot of people. Maka polisi menangkap dia dan memasukkan dia ke dalam penjara. So the policeman took him into the jail. Dan ibu ini begitu sakit hatinya, begitu sedih mendengar anak yang dikasihinya itu sekarang ada di dalam penjara. You can imagine the deep pain and grief in heart that this mother feels seeing her son go into prison like this. Dan ibu ini datang mengunjungi anaknya ini di dalam penjara. So the mother comes to visit her son. Dan ketika dia melihat anaknya ini, dia pegang anak itu dan berkata, "Kalau aku tahu engkau menjadi seperti ini, aku cekik kamu waktu dari lahir." And so with tears she comes over behind the bars and holds onto her son and then said, "If I knew you were to become like this, I would have choked you when you were born." Saudara, inilah arti daripada salah satu inti daripada arti Allah yang menyesal melihat dosa manusia. This is one of the main points of us understanding what it means that God regrets over man. Dan di sini kita melihat Allah yang dinyatakan kitab suci adalah Allah yang juga menderita. Artinya menyesal juga berarti dia menderita karena dosa-dosa kita. And here we also understand that
that this God is the God that is shown in the Bible is the God who suffers at our sins. Salah satu penderitaan dan kepedihan yang kita boleh lihat adalah teriakan Tuhan di dalam Hosea pasal yang ke-11. One of the greatest sufferings that we can see is in Hosea 11 verse 8 to 9. Hosea pasal 11 ayat 8 dan 9, di situ Tuhan berkata, how can I give you up, Ephraim? How can I hand you over, Israel? How I can treat you like Admah? How can I make you like Zebolim? My heart is changed within me. All my compassion is aroused. I will not carry out my fierce anger, nor will I turn and devastate Ephraim. For I am God and not man, the Holy One among you. I will not come in wrath. Saudara sekalian, inilah kesedihan daripada Tuhan yang menyatakan bagaimana aku bisa meninggalkan engkau ya Ephraim. This is the great sorrow that God feels when Him saying, "How can I give you up, Ephraim?" Kita mengerti bahwa kitab Hosea adalah menceritakan tentang Hosea, Nabi Hosea yang diperintahkan Tuhan untuk menikahi, kawin dengan seorang pelacur. If we know, brothers and sisters, the book of Hosea talks about the prophet Hosea that God commanded to marry a prostitute. Tuhan memerintahkan Hosea, hidup Hosea menjadi satu lambang, menjadi satu analogi daripada kasih Tuhan kepada umatnya Israel. God has appointed Hosea's life to become a symbol, to become an analogy of God's love towards Israel. Bagaimana Hosea kemudian yang mengasihi akan istrinya ini, tetapi istrinya kemudian menyeleweng lagi dan pergi lagi meninggalkan akan suaminya. How Hosea loves his wife so much, but his wife keeps committing adultery again. Dan tetapi Tuhan mengatakan kepada Hosea, kasihilah istrimu, tetaplah mencintai dia. Yet God still says to Hosea, love your wife, keep loving your wife. Saudara sekalian, disinilah Tuhan berkata, bagaimana aku bisa meninggalkan engkau ya Ephraim. And so God then says, as we can see here, how can I give you up, Ephraim? Bagaimana aku bisa melepaskan engkau ya Israel. How can I hand you over, Israel? Saudara sekalian, inilah kesedihan yang dinyatakan di dalam Alkitab, penderitaan daripada Allah itu sendiri. This is the sorrow that the Bible reveals, the sufferings of God Himself. Allah yang menderita karena dosa dan penderitaan manusia. The God who suffers because of the sins and sufferings of man. Ini bukanlah Allah yang bersifat abstrak. This is not an abstract God. Allah yang dinyatakan Alkitab bukanlah Allah yang merupakan percikan ilahi yang ada di dalam setiap jiwa manusia. The biblical God is not a spark of the divine which we can find in all creatures. Allah dalam Alkitab adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, tetapi juga Allah yang bersifat sangat personal. The God of the Bible is a God who reigns over all things and also the very personal God. Allah yang sangat mengasihi umatnya sehingga hatinya hancur, rasanya sedih ketika manusia berdosa dan mengalami berbagai penderitaan karena akibat dosa itu. The God who really loves His people, whose heart is pained when seeing man go through all kinds of sufferings and commit all their sins. Saudara sekalian, Allah yang menyesal merupakan pengenalan akan Allah yang mengkagetkan. This is a staggering understanding of God. Tetapi ketika kita masuk di dalam perjanjian baru, but when we enter into the New Testament, maka kita akan lebih dikejutkan lagi. We are even more staggered. Dikejutkan karena Allah bukan saja menderita karena melihat dosa manusia. We are more shocked because God doesn't just suffer seeing the sins of man. Tetapi perjanjian baru menyatakan bahwa Allah itu sendiri secara langsung mengalami penderitaan karena dosa manusia. But the New Testament shows that God Himself directly experiences the sufferings of man. Dia secara langsung mengalami penderitaan manusia dan berpuncak pada karya di atas kayu salib di mana Kristus menanggung penderitaan karena dosa manusia. He directly experiences the sufferings of man, climaxing on the cross when He went through when Christ became man. Ibrani pasal 5 ayat 7 yang tadi kita baca mengatakan demikian. Hebrews chapter 5 that we read earlier says this. Dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. In the days of His flesh, Jesus offered up prayers and supplications with loud cries and tears to Him who is able to save him from death. Ini bukan hanya menunjuk pada peristiwa di Taman Getsemani. This doesn't just point to the event of Gethsemane. Tetapi dalam seluruh hidupnya Kristus disebut sebagai a man of sorrow. But throughout His life, Jesus was called the man of sorrows. Dia tahu apa artinya disalah mengerti oleh sahabat-sahabatnya. He knew what it
meant to be misunderstood by Dia his tahu close apa artinya friends. ditolak oleh keluarganya sendiri. He knew what it meant to be rejected by his family. Dia bahkan dicobai, digocok oleh iblis. He was even tempted greatly by the devil. Dan lebih mengherankan lagi adalah ayat 8. And even more shocking, verse 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. D.A. Carson mengatakan satu kalimat seperti ini. D.A. Carson says the sentence, Tuhan yang kita percaya tahu apa itu penderitaan, bukan hanya sebagai Tuhan yang tahu segala sesuatu. the God that we believe in knows suffering, not just as a God who knows everything. Tetapi dia mengetahui penderitaan melalui apa yang dia alami sendiri. But he knew suffering through what he himself went through. Saudara sekalian, bahkan di dalam bagian terakhir hidup Kristus, Even in the final parts of his life, Kristus mengalami penderitaan yang terus semakin memuncak. Christ continually went through sufferings that kept climaxing. Dia dikhianati, dia ditinggal oleh semua sahabat-sahabatnya. He was betrayed, left by all his close friends. Muridnya yang mengatakan, aku akan rela mati bagimu, bahkan menyangkali dia 3 kali. The disciple that told him, I will die for you, this disciple denied him 3 times. Dia ditangkap, dia dianiaya. He was then caught and then tortured. Dia ditaruh mahkota duri menancap di kepalanya. He was given a crown of thorns. Dia dicambuk dengan cambuk Romawi. He was flogged with the Roman flogging. Bahkan yang menjadi puncak penderitaannya adalah ketika dia ditinggalkan oleh Bapa yang sangat mengasihi dia. And the climax of his suffering was when he was left by the Father who really loved him. Sesuatu yang tidak mungkin kita mengerti sepenuhnya. Something that we cannot fully understand. Kita tahu bahwa penderitaan paling besar adalah ketika kita kehilangan orang yang paling kita kasihi. We know that the greatest suffering is when we lose the person that we love the most. Setiap kita yang pernah kehilangan orang yang kita sangat kasihi, kita tahu berapa susahnya, betapa penderitaan yang besar kita alami. If any of us here have ever been left by a person that we love so much, we know how greatly we suffer of that. Karena itu kita mengetahui juga kalau ada suami istri yang berpuluh-puluh tahun hidup saling mengasihi. So we know stories of a married couple that has loved one another for dozens of years. Maka ketika salah satu kemudian meninggal, When one of the pair dies, maka biasanya pasangannya tidak lama lagi akan meninggal. usually the other pair dies too soon. Karena dia hatinya terlalu susah, terlalu sakit, terlalu sedih. Karena orang yang dikasihnya itu meninggalkan dia. Because his heart is just so pained, so he suffers too much from this death of the beloved. Tapi bahkan contoh ini pun tidak bisa menggambarkan kekasih dan kesedihan dan penderitaan daripada anak Allah yang tunggal Yesus Kristus. But even this imagery cannot comprehensively show the great suffering that the Son of God, Jesus Christ, went through. Karena di sini Kristus kehilangan kasih yang sempurna dan yang kekal dari Bapa. Because here Jesus loses the great and perfect eternal love from the Father. Di atas kayu salib dia ditinggalkan oleh Bapa sehingga dia berkata, my God, why hast thou forsaken me? On the cross, he was forsaken by the Father, to which he cried out, my God, why hast thou forsaken me? Seorang teolog Robert McChain mengatakan kalimat demikian. One of the theologians, Robert McChain, has said this. Tidak ada penghiburan Bapa kepada Yesus di atas kayu salib. There was no comfort from the Father to Jesus on that cross. Tidak ada kasih yang dirasakan Yesus di atas kayu salib. There was no love to be felt on that cross. Tidak ada belas kasihan yang dialami Kristus. No mercies at all were Bapa felt. yang selalu menjadi mentari hidupnya. The Father who was always the sun of his life. Sekarang mentari itu menjadi gelap gulita. Now that sun has gone dark. Hakim yang adil itu berkata, The righteous judge says, "Nyala daripadaku, hai engkau yang terkutuk." away from me, you accursed. Waktu saya membaca bagian ini, When I read this part, saya berhenti dan saya kaget sekali. I stopped and I was staggered. Dan saya mulai memikirkan, inilah perkataan Bapa kepada anak, "Enyahlah daripadaku, hai engkau yang terkutuk." And I understood this is what the Father said to his Son, away from me, you accursed. Sudah mungkin masih ingat
kalimat yang menggentarkan hati yang dikatakan Tuhan Yesus. You might still remember the words that stagger us that was said by the Lord Jesus himself. Di dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus mengatakan, Pak, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. In the Sermon on the Mount, the Lord Jesus says, not all who calls out, Lord, Lord, shall be saved. Pada hari terakhir ada orang-orang yang akan datang dan berkata kepadaku, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? In the last days, there will be people who comes to him and that will say, Lord, did we not prophesy in your name? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Did we not cast out demons in your name? Bukankah kami sudah melakukan mukjizat demi namamu? Did we not do miracles in your name? Dan pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, Tuhan berkata. And on that day, I will honestly say to them, the Lord says, Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. away from me, you workers of lawlessness. Kalimat yang sangat menggetarkan kita semua. This is a sentence that staggers us. Kalau Tuhan berkata kepada kita, enyala daripadaku semua engkau pembuat kejahatan. If the Lord says to us, away from me, you workers of evil. Tapi hal yang seperti itulah yang Bapa sedang katakan kepada anak di atas kayu salib. But that is what the Father says to the Son on that cross. Enyala daripadaku kau yang terkutuk. Away from me, you accursed. Saudara sekalian, tapi bukankah dia tidak bersalah sama sekali? Wasn't he completely guiltless? Betul, tetapi dia sekarang di atas kayu salib sedang menanggung dosa saudara dan saya. Yes, but on that cross, at that very moment, he was bearing your sins and mine. Sehingga cawan murka Allah terhadap dosa itu harus diminumnya sampai tetes yang terakhir. So the suffering cup of the wrath of God against sin had to be drank till the last drop. My God, why hast thou forsaken me? My God, why hast thou forsaken me? Kalau kita boleh mendapat jawab, tidak ada jawaban pada malam itu. There was no answer on that day. Tetapi kalau kita boleh membaca firman Tuhan dan boleh mengerti jawaban yang Tuhan berikan kepada kita. But if we know what the Bible says, God does give us an answer to his cries on Gethsemane. Jawabannya mungkin kira-kira seperti ini. It's probably like this. My God, why hast thou forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku, ya Allah? Why did you forsake me, Lord? Karena tidak ada jalan lain untuk menyatakan keadilanku yang tidak mungkin dikompromikan. Because there is no other way to show my justice which cannot be Karena compromised. tidak ada jalan lain untuk menyatakan kasih kita, kasihmu, dan kasihku kepada manusia yang berdosa. Because there is no other way to show our love, your love, and my love towards sinful man. Saudara sekalian, ini adalah kasih Tuhan yang ajaib. This is the great love of God. Biarlah kita boleh sungguh-sungguh mencoba mengerti sejauh mungkin yang Tuhan nyatakan kepada kita. And we try to understand as much as possible. Bagaimana anak Allah yang tunggal, yang suci dan yang benar itu harus mengalami kutukan dosa karena kita. How the righteous and holy Son of God had to bear the curse of sin because of us. Karena itu kita boleh bersyukur kepada Tuhan seperti yang dikatakan Ibrani pasal 4. So we could give thanks to the Lord just like what Hebrews chapter 4 says. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. Saudara sekalian, merenungkan penderitaan Kristus, penderitaan Allah, itu tidak berhenti sampai di sini. Brothers and sisters, when we try to contemplate on the sufferings of God, the sufferings of Christ, we cannot just stop here. Karena Alkitab juga berbicara tentang Kristus yang turut menderita sekarang di dalam penderitaan umatnya. Because the Bible also shows of the Christ who even now continues to suffer along with the sufferings of his people. Kalau saudara mengingat bagaimana Saulus itu penuh dengan kebencian dan berapi-api dengan surat yang otoritas yang dia sudah miliki. If you remember Saul, who was filled with zeal to
with all the letters that he had. Dan dia pergi untuk menangkap, memenjarakan, membunuh orang-orang Kristen. He went out to capture, to murder Christians. Tetapi di dalam perjalanan Tuhan Yesus menyatakan diri kepada dia. But in his way, the Lord Jesus revealed himself to him. Dan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? And then spoke to Saul, 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 why do you persecute me? Kita tahu Saulus tidak menganiaya Kristus. Kristus sudah mati beberapa tahun sebelumnya. We know Saul wasn't persecuting Christ. Christ already died a few years before Saulus sedang menganiaya, menangkap, memenjarakan, membunuh orang-orang Kristen. Saul was persecuting, capturing, murdering Christians. Tapi Tuhan Yesus katakan, Saul, Saul, why do you persecute me? Mengapa engkau menganiaya aku? But the Lord Jesus says, Saul, Saul, why do you persecute me? Me. Saudara sekalian, di dalam penderitaan anak-anak Tuhan, maka Kristus pun turut menderita bersama-sama dengan kita. In the sufferings of the people of God, Christ suffers along with us. Bukankah ini menjadi penghiburan yang besar bagi anak-anak Tuhan yang sedang mengalami penderitaan sekarang? Shouldn't this be a great comfort to us who are going through sufferings? Bahwa setiap penderitaan kita, anak-anak Tuhan, tidak pernah kita alami sendiri. That we never go through our sufferings as children of God alone. Lagu yang tadi kita nyanyikan mengatakan, it was alone, alone the Savior prayed. It was alone he suffered. It was alone that he died on the cross. Dia mati sendiri, menderita sendirian supaya kita sekarang tidak lagi sendiri. The song that we sang just now said many things about how the Lord suffered and died alone so that we might not have to go through these things alone. Ya, dan bahkan penderitaan kita anak-anak Tuhan yang sejati seringkali adalah merupakan pembentukan atau pemurnian yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. And even more so, the sufferings that we go through oftentimes as true children of God are purifying methods from God. Saya katakan seringkali karena bisa juga penderitaan yang kita alami merupakan disiplin Tuhan karena dosa-dosa kita. I say oftentimes because these things are oftentimes a sort of discipline because of our sins. Tapi kebanyakan atau seringkali segala penderitaan yang kita alami adalah merupakan Tuhan sedang mengerjakan hal yang indah dan memurnikan hati kita di hadapannya. So sometimes they are because of sins, but most of the time, oftentimes it's because God is trying to mold us, doing something beautiful out of us. Ya, dan yang pasti adalah tidak ada lagi penghukuman bagi kita yang ada di dalam Yesus Kristus. And we can be sure that there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang mengalami kesulitan penderitaan seperti coronavirus ini bukanlah hukuman Tuhan bagi dosa kita pribadi. So for many children of God who are going through sufferings, especially because of coronavirus right now, this is not a personal punishment from God. Tetapi ini adalah Tuhan sedang membentuk kita, memurnikan hati kita seperti Dia juga sedang membentuk Kristus di dalam penderitaannya. But God is trying to shape us, to purify our hearts, just as Christ was molded through His sufferings. Di dalam ayat yang pasal 5 ayat 8 mengatakan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Hebrews chapter 5 verse 8 says, although He was a son, He learned obedience through what He suffered. Dia belajar menjadi taat bukan dari tidak taat menjadi taat. He learned obedience not from a state of disobedience to obedience. Tetapi dia belajar menjadi taat dari keadaan ketaatan yang belum teruji menjadi ketaatan yang sudah teruji. But he learned obedience from a state of untested obedience to tested obedience. Kristus sendiri belajar dan belajar menjadi taat melalui segala penderitaannya. Christ himself learned to obey through his sufferings. Dan demikian juga Kristus hadir, Kristus menyertai dan memimpin umatnya di dalam segala penderitaan kita hari ini. And so Christ himself is also present. Christ is present to guide his people through sufferings right now. Untuk membentuk hati kita, untuk kita boleh semakin taat, semakin sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. To shape our hearts so that we will obey, so that we will be more true in our following of God. Kalau ada dosa di dalam hidup kita, biarlah kesulitan, penderitaan yang kita alami itu boleh menjadi koreksi bagi kita untuk kita boleh meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. If there are sins in our lives, may all these sufferings be correctives for us to leave all their sins and follow God. Bukan hanya sekarang kita masuk poin selanjutnya. We'll continue to the next point. Lebih lagi di sini kebenaran ini bukan hanya menyatakan Kristus menderita bersama-sama dengan kita. Even more so, this truth does not only say that Christ suffers along with us, tetapi sesungguhnya kebenaran ini, fakta ini mendorong kita untuk secara aktif
menderita karena nama Kristus, dan dengan demikian kita berbagian di dalam penderitaan Kristus. But this truth also pushes us to suffer, actively partake in, suffer for the name of Christ, in doing so, partaking in Christ's sufferings. Kalau poin sebelumnya mengatakan Kristus berbagian dengan kita di dalam penderitaan kita, If the previous point says that Christ goes along with us in our sufferings, sekarang kita didorong untuk kita berbagian di dalam penderitaan Kristus melalui apa yang kita derita karena ketaatan kita kepada Tuhan. we are here invited to partake in the sufferings of Christ through suffering for God. Filipi 3 ayat 10 mengatakan demikian. Philippians 3 verse 10 says this, Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. What I long for, brothers and sisters, is that I may know him in the power of his resurrection and may share his sufferings, becoming like him in his death. Dan bahkan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 24 mengatakan demikian. And even in Colossians chapter 1 verse 24 says this, Bahwa sekarang, Paulus mengatakan sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's afflictions for the sake of his body, that is the Di church. sini Paulus mengatakan aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu Here Paul says, I rejoice that I can suffer for you dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. and fulfill in my body what is lacking in the sufferings of Christ. Kita patut bertanya apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus. We ought to ask, what is still lacking in the sufferings of Christ? Bukankah kematian Kristus, penderitaan Kristus itu sudah sempurna? Isn't the sufferings of Christ already perfect? Bukankah kematian Kristus secara sempurna menyatakan keadilan dan kasih Allah? Hasn't the sufferings of Christ paradoxically revealed the justice and love of God? Bukankah ketika Kristus datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib, dia berkata, it is accomplished, it is finished, sudah selesai seluruh karya keselamatannya. Did Christ on that cross not already say, it is accomplished, it is finished, it is already ended all my works? Maka yang dimaksud Paulus di sini adalah So what Paul means here is, yang kurang pada penderitaan Kristus bukanlah pencapaian, bukanlah nilai keselamatan yang telah digenapi secara sempurna oleh Kristus. so what is missing from the sufferings of Christ here is not the achievements, the worth of the salvation that has been perfectly done by Christ. Itu semua sudah selesai, sudah sempurna di atas kayu salib. Those have all been done, perfectly done on that cross. Yang masih kurang pada penderitaan Kristus adalah bahwa penderitaan ini, pencapaian ini, nilai keselamatan yang begitu besar ini belum diketahui dan dipercaya oleh banyak orang di dunia. What is still missing is that these sufferings, these achievement, this worth is still not yet been known, believed by many people in the world. Dan Paulus di sini mengatakan karena itu aku akan menjadi saksi Kristus, menderita demi namanya. And so Paul here says, then I will become a witness for Christ. I will suffer for his name. Dan ketika aku menderita demi Kristus karena namanya, maka aku menggenapi, melengkapi apa yang masih kurang dari penderitaan Kristus. When I then suffer for his name, when I witness, I am filling up what is still lacking in the sufferings of Christ. Yaitu semua apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib sekarang boleh dinikmati oleh semua orang yang Tuhan ingin selamatkan. That now the things that he has done on that cross can be enjoyed by the people that God has saved. Inilah yang dikerjakan oleh para martir yang terus menderita karena nama Tuhan. This is what the martyrs did who suffered in the name of God. Mereka bersukacita seperti Paulus. They rejoiced as Paul did Di tengah-tengah segala penderitaan mereka. in the midst of all their sufferings. Karena mereka tahu melalui penderitaan mereka, orang boleh menyaksikan akan kemuliaan Kristus. Because they knew in the midst of their sufferings, people could see the glory of Melalui Christ. penderitaan mereka dan kesaksian hidup mereka, orang boleh melihat betapa berharganya keselamatan di dalam Kristus. Through their sufferings and witness of life, people could see how worthy Christ is. Saudara sekalian, inilah penderitaan Allah di dalam hidup kita. This is the sufferings of God in our lives. Bukan hanya Kristus berbagian di dalam penderitaan kita.
Christ did not just only partake in our sufferings, tetapi kita juga boleh berbagian dalam penderitaan Kristus ketika kita menderita karena namanya. but we are given the opportunity to partake in the sufferings of Christ when we suffer in His name. Saudara sekalian, terakhir saya mau ajak kita memikirkan ke depan. Lastly, brothers and sisters, I would like us to see to the future. Bahwa penderitaan umat Tuhan sebenarnya bukanlah untuk selama-lamanya. That the sufferings of God's people is not forever. Akan tiba waktunya ketika kejahatan dan ketidakadilan bukan saja dihukum, tetapi akan diputarbalikkan. There will come a time when evil and injustice are not just judged, but also undone. Saudara sekalian, di dalam hidup kita tidak bisa undo segala kejahatan yang dialami dalam dunia ini. Brothers and sisters, in our lives, we cannot undo a lot of things that happen, a lot of evils that happen in our lives. Di dalam dunia ini tidak ada undo seperti di komputer kita. There is no undo button like in our computers. Kalau orang-orang yang melakukan kejahatan dan membunuh banyak orang misalnya, When a person commits criminal acts and murders people, for orang example, itu boleh ditangkap dan dipenjarakan, mungkin bahkan dihukum mati. this person can be imprisoned and even sentenced to death. Tetapi kejahatan yang setelah dia lakukan tidak bisa diputarbalikkan. But the crimes that he has committed cannot be undone. Pembunuh orang di Christchurch, meskipun orang itu akhirnya dihukum mati, itu tidak membalikkan akan semua orang yang sudah mati. The mass shootings in Christchurch, for example, although he was sentenced to death, it cannot undo all the deaths that has already happened. Kerusakan dan kejahatan dan akibat daripada dosa itu tidak bisa dikembalikan di dalam dunia ini. The destruction, the effects that sin has done in this world cannot be undone. Tetapi kita bersyukur kalau kita melihat ke depan, kalau kita melihat ke kitab Wahyu, maka kita akan melihat bagaimana kematian Kristus itu membalikkan, bukan hanya menghukum dosa, tetapi membalikkan segala akibat daripada dosa. But if we look at the book of Revelation, we see that in the future, the death of Christ not only judges sin, but also will undo it. Karena itu saya mengajak kita membuka Wahyu pasal yang ke-6. Which moves me to invite us to open to Revelation 5, Ayat yang ke-9 dan 10. verses 9 to 10. Saya bacakan bagi saudara sekali Indonesia dan kemudian bahasa Inggris. I'll read it for you. Wahyu 6 ayat 9 dan 10 mengatakan demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagikah ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Revelation 6 verses 9 to 10 says this, when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne. They cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on the earth? How long, O Lord? Ini adalah teriakan umat Tuhan yang menderita sepanjang zaman karena nama Kristus. How long, O Lord? This is the cry, the ageless cry of the people of God throughout the ages. Dan jawaban daripada teriakan ini ada di dalam gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan yang dimeterai secara luarnya. The answer to this cry can be found in the scroll written within and the back, sealed with 7 seals. Dan tetapi tidak ada yang mampu membuka akan gulungan kitab itu. But no one was able to open this scroll. Tidak ada seorang pun yang mampu di sorga dan di bumi yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu. No one was able to, not one in heaven or on earth that were counted worthy to open the scroll. Maka Yohanes yang melihat itu menangislah dia dengan sedih karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak membuka gulungan kitab itu. So John, seeing this, he wept greatly because he saw no one was worthy enough to open this scroll. Lalu terdengarlah suara dari tua-tua kepada Yohanes. Then the voice of an elder spoke to him. Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya.
Weep no more. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has conquered so that he can open the scroll and its 7 seals. Dan ketika Yohanes mendengar kalimat itu, And when John heard this voice, dia menengok ke samping dan dia mengharapkan berpikir ada singa seperti Aslan yang datang. he turned his head around, hoping to see a lion just like Aslan coming over gloriously. Tetapi yang dilihat adalah seekor anak domba seperti telah disembelih. But what he saw was a lamb as if it has been slain. Lalu anak domba itu datang menghampiri dan menerima gulungan kitab itu. And then this lamb came over and received the scroll. Ketika dia menerima gulungan kitab itu, seluruh malaikat, seluruh tua-tua berlutut menyembah dia. When he received the scroll, all the angels, all the elders kneeled down and worshipped. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru katanya. They sung a new song. They said, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe, language, and people and nation, and you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Inilah imam besar yang agung itu. This is the great high priest. Yang bukan hanya membawa darah kambing atau domba untuk dipersembahkan kepada Allah. He does not bring goats of lambs to be sacrificed before God. Tetapi membawa dirinya sendiri, mencurahkan darahnya sendiri untuk menghapus dosa dunia. Instead, he brings himself. He had his own blood to take away the sins of the world. Karena dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Because he is the Lamb of God that takes away the sins of Saudara the world. perhatikan di sini. Take this point very seriously, brothers and sisters. Khususnya kalimat nyanyian yang dipujikan oleh para malaikat dan para tua-tua. Especially the song that was sung by the angels and elders. Di sini dikatakan Kristus melalui kematiannya karena engkau telah disembeli, maka dia boleh membalikkan seluruh kejahatan dan menyatakan seluruh kemuliaan Allah. Here is said that Christ, because of his death, because of his suffering, he was able to undo all the effects of sin. Pasal-pasal selanjutnya di dalam kitab Wahyu akan menyatakan isi gulungan kitab itu dengan lebih detail. The continuing chapters of Revelation will show the contents of the scroll in detail. Tapi di sini kita fokus kepada siapakah anak domba itu yang layak, yang bisa, satu-satunya yang layak membuka gulungan kitab itu. But now we focus on who is this lamb who was worthy, the only one who is worthy to take the scroll. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum dan bangsa. Worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation. Kita tahu penyaliban Kristus merupakan peristiwa di mana segala dosa dan kejahatan manusia itu dinyatakan. We know that the death of Christ is a place where all the sins and crimes of man were shown. Ada pengkhianatan, ada kebohongan yang besar terjadi di sana. We know betrayal, great lies were revealed there. Ada orang-orang yang pengecut dan orang-orang yang memikirkan diri sendiri. There were cowards, there were self-important people. Ada sistem keagamaan yang rusak dan korup. There was a corrupt religious system. Ada politik yang rusak dan korup. Ruin and corrupt politics. Ada pengadilan yang sama sekali tidak adil. There was a court system that was completely unjust. Dan di balik semua itu adalah kuasa setan sendiri yang menyatakan kemarahannya untuk membunuh anak tunggal Allah. And behind all those is the power of the devil himself, revealing his wrath to the Son of God. Tetapi Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, but the God who is sovereign over all things, telah menjadikan salib Kristus itu sebagai wadah untuk menyatakan segala hal yang merupakan kebalikan
dari dosa dan kejahatan. He had made the cross to reveal all things that are completely the opposite of sin and evil. Di atas kayu salib itu Tuhan menyatakan kasih dan keadilannya yang tidak bisa dikompromikan. On that cross, God reveals His justice and love which cannot be compromised. Melalui salib itu Tuhan mau menyatakan keberanian dan kesetiaan daripada anak tunggal Allah. On that cross, God wants to show the courage and faithfulness of the Son of God. Di atas kayu salib kita melihat pengorbanan tanpa pamrih. On that cross, we see sacrifice without seeking profit. Kita melihat pengosongan diri dari anak tunggal Allah. We see the self-emptying of the Son of God. Kita melihat pengampunan dan bijaksana tertinggi di atas kayu salib. We see forgiveness and the highest wisdom on that cross. Melalui salib Kristus, Allah telah melucuti penguasa-penguasa kegelapan dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Through the cross of Christ, God had disarmed the power of darkness and had made a spectacle of them in His victory over them. Saudara melihat di sini semua pembalikan daripada kejahatan terjadi di atas kayu salib. You see here, brothers and sisters, all undoing of sin and evil happens on that cross. Sehingga tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. So that there is now no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Kematian tidak lagi memiliki kata terakhir. Death no longer has the final word. Kematian telah dikalahkan oleh kematian Kristus. Death has been defeated by the death of Christ. Sehingga bagi kita yang di dalam Kristus, kematian fisik yang kita akan alami bahkan menjadi keuntungan bagi kita. That even for those of us who are in Christ, physical death is gain. Saudara sekalian, ketika Kristus datang kedua kali, semua dosa akan dibalikkan secara sempurna. When Christ comes the second time, all kinds of sins will be completely undone. Tidak ada lagi kematian di situ. No more death, Tidak ada lagi penderitaan. no more sufferings, Tidak ada lagi sakit penyakit. no more sicknesses. Semua air mata akan dihapus. All tears will be wiped away. Tetapi seluruhnya sebenarnya sudah digenapi secara pivotal, secara khusus di atas kayu salib. But all those things have been accomplished, fulfilled pivotally on that cross. Meskipun belum kita alami sepenuhnya sekarang ini, Although we haven't experienced it fully right now. tetapi sudah digenapi kemenangan itu di atas kayu salib melalui kematian Kristus. But that victory has already been accomplished on that cross by Jesus Christ. Saudara melihat di sini salib adalah satu-satunya karya Allah bagi dunia yang berdosa ini yang bisa membalikkan seluruh dosa dengan segala akibatnya. You see here that the cross is the only work of God in this sinful world that could undo sin and all its effects. Kematian di atas kayu salib bukan hanya akan menghukum daripada dosa, The death of Christ on that cross doesn't just judge sin, tetapi membalikkan seluruh akibat dosa sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. it also undoes all the effects of sin, that the whole world would be filled with His glory. Kalau saudara masih mengingat bagaimana Ayub itu mengalami 2 kali lipat dari semua hal yang sebelumnya sudah diambil oleh setan. If you see the case of Job, he experiences twofolds of all the things that has been taken away from him by the devil. Hartanya, kambing dombanya, semuanya diberikan 2 kali lipat. His wealth, his lamb, his sheep, his goats, everything that he had was given twofolds. Tetapi hanya satu hal yang sudah diambil dari dia yang tidak diberikan 2 kali lipat, Only one thing was given back to him that wasn't given twofolds, yaitu 10 anaknya. Dia kembali diberikan 10 lagi. which are his 10 children. He was given again 10 children after Dia that. tidak diberikan 20 anaknya. He wasn't given 20 children, Tetapi sesungguhnya, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, but truly, as Reverend Tong says, bahwa sesungguhnya Ayub mendapat 2 kali lipat. truly Job received twofolds. Karena anak-anak yang sudah mati itu tetap ada di surga hidup untuk selama-lamanya. Because his dead children are still living in heaven forever. Saudara sekalian, inilah pembalikan daripada karya Tuhan di atas kayu salib. This is the work of God on that cross, the undoing of all the sins. Dan sehingga kita boleh memberi kekuatan besar, penghiburan besar bagi kita anak-anak Tuhan. This is a comfort. This should comfort us as His children. Bahwa di dalam kematian Kristus, dalam penderitaan akan anak Allah yang tunggal itu, terdapat rahasia yang begitu indah. That in the death of Christ, in the sufferings of the Son of God, there contains a very beautiful secret. Hanya satu-satunya kematian, yaitu kematian Kristus, yang bukan hanya menghukum dosa,
tetapi membalikkan seluruh akibat daripada dosa. Christ's death is the only death in which sin is not only judged but also undone. Biarlah ini menjadi pengharapan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. May this be our hope as we live on this earth. Kita masih ada kesulitan, pergumulan, penderitaan di dalam dunia ini. We still go through hardships, sufferings in this world. Tapi kita mendapat penghiburan karena bagi anak-anak Tuhan ketika kita menderita, Kristus pun menderita bersama-sama dengan kita. But us, for children of God, when we suffer, Christ suffers along with us. Bahkan kita didorong, kita dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Kristus di dalam penderitaan Kristus. We are even invited, we are pushed to suffer along with Christ. Yaitu ketika kita mentaati Dia, melakukan kehendaknya, dan mengalami penderitaan, kita sedang menggenapi apa yang masih kurang daripada penderitaan Kristus. When we obey Him, when we obey His will, when we follow Him, we are fulfilling what is still lacking in the sufferings of Christ. Bahkan bukan hanya demikian, kita tahu bahwa penderitaan kita dalam dunia ini akan berakhir. And not just that, we know that our sufferings in this world will end. Ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. When we meet God face to face. Atau ketika Kristus datang untuk kedua kalinya. Or when Christ comes back for the second time. Seluruh apa yang dikerjakan, digenapi di atas kayu salib. All the things that have been done on that cross. Sekarang akan menjadi realita sepenuhnya. Kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. What has been fulfilled will be shared and enjoyed truly, living in the presence of God, filled with joy forever and ever. Semua pembalikan daripada akibat dosa itu akan terjadi secara sempurna. This complete undoing of the works of sin will be done perfectly. Biarlah kita sekarang yang masih hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan ini. May us who still now live in this world filled with sufferings boleh mengalami penghiburan dan kekuatan besar karena berita baik ini. May we experience great comfort and strength from this good news. Dan juga bahkan mendorong kita untuk membagikan berita baik ini kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. And may we be pushed to share this good news to people around us. Kristus yang telah menderita bagi kita. Christ who suffered for us. Sekarang adalah Kristus yang juga menyertai kita dan memimpin kita di tengah-tengah segala penderitaan kita. He is now the Christ who is with us, who guides us through our sufferings. Dan penderitaan itu akan segera berakhir, bahkan sehingga kita bahkan tidak takut lagi menghadapi kematian. That this suffering will finally end, that we do not have to fear anymore facing death. Karena kematian bagi anak-anak Tuhan adalah suatu keuntungan yang besar. Because death for the children of God is great gain. Biarlah kita boleh memegang berita firman ini dalam hati kita. May we hold on to this truth of God's word in our hearts. Dan sungguh-sungguh menghidupi kebenaran itu, menjadikan kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam pengharapan yang besar dan yang pasti. And may we truly live this truth out, and may we live with true and sure, firm hope in our lives. Mari kita berdoa. Let us pray. Almighty Cross. Almighty Cross, love lifted high. Almighty cross. Saja kita semua berdiri. And let us to stand up. Love lifted high, the Lord of life, raised dead to die. His sacrifice on Calvary has made the mighty cross the tree of life to me. Bait yang kedua, Almighty Cross. Second verse. Almighty Cross, what throne of grace, He knew no sin, yet took my place. His sacrifice on Calvary has made the mighty cross a tree of life to me. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk salib-Mu. Father in heaven, we thank you for your cross. Bagaimana Allah yang sempurna, yang tidak berdosa, yang telah datang ke dalam dunia, menjadi manusia
sama dengan kami dan menanggung segala penderitaan yang tidak sepatutnya Engkau tanggung. How the perfect, sinless God came to the world, becoming human like us, going through sufferings that you should not have gone through. Kau mengalami itu semua karena kasih-Mu kepada kami, ya Tuhan. You do not deserve this, yet you go through these things because of your love to us. Engkau melakukan semua itu untuk menyatakan kemuliaan daripada Allah, keadilannya yang tidak mungkin dikompromikan. You went through all those things to reveal the love, the justice, O God, that cannot be compromised. Oh Tuhan, kami tidak mungkin mengerti sepenuhnya bagaimana Allah meninggalkan anaknya yang tunggal yang terkasih itu. Lord, we cannot understand fully what it means for God to forsake His beloved Son. Oh, ajarlah kami untuk mengerti, ya Tuhan, Teach us to understand, Lord, kasih-Mu yang ajaib itu. your great, great love. Dan ajarlah kami untuk datang kepadamu And teach us to come to you dan sungguh-sungguh percaya kepada Engkau yang telah menderita dan mati bagi kami. to truly believe in you who has died and suffered for us. Bahkan Engkau yang sekarang hidup itu adalah juga Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan menderita bersama-sama dengan kami. And even more so, you who are now still living, you are the God who is present with us in our sufferings. Tuhan, kuatkan dan dorong hati kami Lord, strengthen us in our hearts, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang boleh menderita demi nama-Mu. that we may be people who suffer for your name. Sementara mata kami memandang kepada masa yang akan datang. As our eyes look forward to the future days, Di mana Engkau akan datang dan menyelesaikan secara sempurna seluruh pencapaian daripada anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus di atas kayu salib. when you will come and when you will accomplish all the achievements that have been done by your Son, Jesus Christ, on that cross. Sehingga kami yang di dalam Tuhan tidak lagi mengalami penghukuman. That we who are in the Lord, we do not have to go through judgment anymore. Bahkan kami boleh menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. And we may even receive eternal life in you. Bahkan kami boleh berbagian di dalam kemuliaan-Mu yang begitu besar. And even share in your great glory. Kami bersyukur untuk semuanya itu, Tuhan. We give thanks for all these things, Biarlah Lord. kebenaran ini mendorong kami hari ini May all these things push us today sungguh-sungguh hidup melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. to truly live pleasing to God. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and pray. Amin.